Они там что формали. اینا چندی؟ چند پول کیلو؟ یکصد بیستم خیلی دیگه سیستم. من چه دنیه؟ دنیام. اینجا فرما چه؟ فوتبال که دروی که لاتینا. نه ما این طرف ببینم. گوش کنی؟ ای کجا سیام کلاسی؟ چی نیما؟ کدام سیام؟ آی که آدمو آی سیام کمی ترسند دوستان عزیز کی؟ وقتی خوشی پایم رو مختم برای کودکا پیژاما میجاما گیرم بعد تمام همراه شماست که بزنم که بیاد شمال بزید پاپیولا اینجا دوستانی عزیز الکه غوره کورنی که برامالایی من این چندیه غوره ها تا؟ سکنچهش؟ کورنی که چی؟ من اکا جای پسوده ها میخوام رفتم دیگو هم حالی چیزایی بینیم میخوارمون با میبینیم کنی دیگو چهارسم چقدر شمال بزه دوستون هست گشتن نمیشد به حضور من هم اینجا پسوده ها گشته ایستم اینجا در یک مگزین در رزمیر یافتم رزمیر دیگ یافتم و رزمیر مایده کلون کشت ما روشم بازار ده همه گفته فراموش کردم اینجا چه خطه من عندك نخوام نكي ما يداش 7 لتر ما يداش 6 لتر ما يداش كامتين يكون Ничего, одно что-то. А? Mana acaba hamaca uğraştım da yuftestan magazini şuna güzeldi magazini
این مگزینی در اینستاگرام می‌بینم مگزین فرش هفتم ریال گفتن نکره هفتم ریال وجوده من نمیدونم نیفتستم هفتم ریال یافتم сковородкотон чанди ино бекришкаҳан чандиан ино ино чанди литра ana 4,5 litr ne oldu? Pani litraż nie jest? Nasz 4 litry wyszło. Pani litraż nie działa, pani litraż nie działa. Ne, man da خیلیش تگاش من خیلی باشه. Inoş çand. Bana inoş. Беру каша пази удобно. 4 литр ми. Мане имали сарашам мешо беру. Магазин контейнер, пойду контейнер другой. این دیگو تان چندیه؟ این دیگو اینا نرخان شما 300 چند لیتر که این؟ این 7 لیتر این 7 لیتر می؟ این دیگاتان چندیه؟ این چند لیتره؟ نه این دونش نه لیترش چند؟ 7 لیتر 6 لیتر و 7 لیتر کما 6 لیتر دیگه ها گرانیتی نه فیروز کوه 50 60 نرخ دیگو و از من رفته باید کوکمه رو ببینم 6 لیتر گیرم میفرستم میاد که 6 لیتر از 100 کالونی بعد 4,5 لیتر هسته حیران موندم سویدش نیست که اینا شد بسنم باشکو بیتم نکنم همشون نیست
باش نیست تماشا کنید دوستانی عزیز короче و دیگوی من دیدم خواستم و 4 لیترش 360 سومون даже 1 сомон арзон намекунад короче ягон сум вообще دیگه جاها یافتم просто وای کلون 6 لیتر گفتن برای وای 6 لیتر 600 کلون میشه برای من الان همسایه‌مون دیدم короче هم خیلی نمیدونم درست دیگه фирмаҳош ҳастаям хол формаю просто качестваше барои ки ман якта гирифтам панҷшанбе қимат нархаш хушрӯбе лекин вай не качестваша диден хай дӯстони азиз чӣ аҳвол омада расид барои ҳамин мехоҳам якта качественный нағз гирам ҳама хай ана мехай ҳозир ман рафта вай кунам кудаам хай пижамачаю футболкачаю брюкчам хай чизо гирам баъд меерам хона дӯстони азиз ман як гала харид кардам либос барои кудако инҷо дек хари омадам соҳибаш нест инҷо тифалоя тамошо кардистам ки чанд сум бошад гуфтам якта тифал гирам инҷо пилисос чайникои хали нама хали тифало мани палларисаш маъқул шудаку ки намедонам чӣ хел бошад دوستان عزیز کودکای ایسادی گرفتیم و آمدیم уже من خانه اوچمشون رفته بودم سلمان گرفتیم و من جدا علاقه لباسای چی گرفتم گویا من خیلی بروکچه برای سیاوش گرفتم чтобы ҳозида пушад мана нилфарда мики маус гирифтам футболкача кати ва брюкаш як хел ранги ман амин фиолетови шу просто камтар фасонаш дигартару гӯем качестваш не ки ҳам хели нағда качестваш инаш брюкашам ман отдельно нахостам гирифтам гуфтам як хела гирем хубтару нағзтар ҳастем мана ин брюкаша кани инош пижама хай пижамачаҳои мулоими нағзи беҳад качестваш хушрум ани динозавр барои сиёвуш хеле динозаврик дорад беҳад манда маъқул шуда ҳамин динозавраш аму подземкада гӯем фақатам хеле динозавр кофтам хостам бари нилуфарам якта ҳам хеле гирам лекин афсус ки аввал ман инаша дидам кани теман аввал ини нилуфара дидам харидам уже гӯем баъд динозаври сиёвуша дидам хел лодочка изорчашкати ҳама хеле хайде баъд инаша ёфтем анту динозавр дорад ака ҷанода ҷамъшон кун таҳ карда ани худата ҷои худатамо ани сиёвуш дамона ва инҷода дегу косек яктай хели формичка гирифтам средниша майдаша нест средниша гирифтам барои ягон вақт торт пухтан барои ки надоштам ман ва ман хели дута косачаҳо гирифтам яктай хел майдатараша гуфтам дуруст баси дига уже вақти салат кунӣ инаш барои ягон хамир памир кардан якта ҳастай вай шудаги аста камтар безепшта барои ҳамин ва дегич хеле гирифтам якта ай ҳамин деги мана кукмара гӯем ахир гирифтам мана гранит ультра наисондаги ҳастай бисёриҳо таъриф карданд ки нағз ва ҳама мехостам ки дарунашам хеле кругли бошад хеле чоркунҷа ранги деги ҳозирам нею балки хеле мана кришкаш шишагинаша ана михел дӯстони азиз нависен бо ки кукмара дорад чӣ хел ҳастай маъқулайтона ё ки не ман гуфтам ки очам гуфтам ки бо ай ҳамино гирифтӣ хубтараш ай ҳамо алюмини прастоё мегирифтӣ нахсар астай чем ина гуфтам охи ино бо кукмара ҳай бисёриҳо таъриф мекунад пакеташа гирҷана каш гир пакеташа
ما گفتم که بسیار تعریف میکنه آخر اون بار اگر که اینش هم خیلی شود بعد دیگه بگم آلومینی پراستای میگیرم و یک تا حتما خیلی این که چی مثلا پیراشکی میپزه من خیلی پیراشکی با خیلی میقپه میگیریم که در این ویدمون شویمشه بعد مونیمشه این سیلیکونوی 25 سومون گرفتم 360 سومون این دیگ من اونجا وایش قاغازش коробкаша خونه очамшуна партофта омадам خیلی گرانیت اولترا و اینش هر دوشه 20 سومون اینش یکتشه 30 سومون گرفتم آدم خیلی دوستانی عزیز دیگه حالی حتما پرویرکا میکنیم میبینیم که چخل برای پخت و پسی بی‌روغن ما برای بی‌روغن پخته میشد گفته برای همین خریدیم خیلی میبینیم من خیلی از اینجا من خود گرم کردم من این دیگچه خودم خیلی هست دوستانی عزیز میپردویم شد اگر که در حقیقت نغز برود با دیده بدم کاسترولکایی که مثلا اگه می دیگچه بریننم 3 لیتر بود یکی 3 لیتر بود همه قبض کردی 200 چند سومون برای کاش پزی برای که انی خودم نیجوی که های میچسبونه های نواش پوش دوستانی عزیز من اینجا گولینوی من приправа андохтам اینجا کمتر приправа ямин универсальный намак мурч андохтам мурчи вай все ва бо мурчи خیلی سرخ من خلاص همش آمیخته میکنیم خلاص این یک میمونم هم خیلی پگاه نصیب کرده باشد همش هم خیلی وای میکنیم توشید میکنیم دیگی نو تستید میکنیم هم خیلی گولینوی منزم و کارتوشکا پیاز هم خیلی ده میپردم بیروغن به هیچی میبینیم که چه خیلی میشد اساس اون که گولینوش خوش رو مرینوات شود دوستانی عزیز امروز 31 مارت خیلی که دیرو گرفته بودیم دیگر تست میکنیم میبینیم که بیروغن چه خیلی میشد نمیچسبد یا که نه من خیلی که میبینیم دوستانی عزیز من این گولینوی تو کندختم بیروغن به هیچی یعنی روغن ناندختم شو تگاشت گویم من خیلی که میبینم این آب و روغن خودی همین گولینو هسته من اقای دیگه پیازش اندختم گویم مارینادی خودش همین پریپرا و همه چیز اندختم کم ترک دیگه با تماتش اندختم بسیار نه کم ترک وای چی میگن اکوزی کارتوشکای میاندازم болоштаю крышкаша мепушам яъне туш шид мекунем ман ҷида амон болои маринади ваёда голинода картошкая вай кардам манам хел пастака кардам мондамша аз инҷа як пиёзи дига ҳаста инам майда карда болоштам монам баъд тамом дӯстони азиз манам хел яке аз тамошобинон گفتن که در باره دیگتون گپ زنین دیگتون من در معقول هسته میخرم این دیگ نیو دیگی و دیگری هست که سیاه چور کنجا و دوستانی عزیز چند سال شد 2 سال شد استفاده بردم به زیب شدک любой چیز تگشت میچسباندک و یکی از تماشابینان گفتن که اپای نیلوفر اگر که تگی دیگ در نمک سرخ کنین یا که نمک اندازینو بعد авқотпазин намечаспад ҳеҷ кор намекунанд гуфта буданд ростига ман ягон бори хел накардам ва дег ҳамани покритияи болош аст ку ҳаваяш полнисти хестагӣ буд мечаспонд ҳам неудобна буд барои он ки тагаш хел округлённый не ман ин хеле ки бибинед хел камтар кругли ҳастай беҳад удобный ҳастай мисалан вообще равғанам намеандозӣ ё ки агар андозишам камакак меандозӣ ва таги дегда اما روغن هم پیاز سرخ کردن میشد اول دیگه همینش بیزیب که تگش هم کاسترول برین راست هسته و اگر که کم روغن اندازیشه یک کنجش اومده میستد و روغن و دیگه جوهاش هم خالی میستد و مجبور میشه که مثلا با روغن یک قاشقنه یک پیاله اندازی که تو که هم تگی دیگه هم خیلی پولنیستی روغنین شود و به حضور پیازت سرخ خیلی اوقات سه روغن میشد من عموما طرفداری روغن نیستم من همه وقت حرکت میکنم که خوراکم کم روغن شود برای همین خاطر گفتیم که از همین خوبش همین دیگی اکروگلونی هست که همین تگشت اومده میستد امو روغن یک قاشقم اندازی به حضور پیازت سرخ کردم دوستان عزیز من تحریک خمیر بوچکا کرده بودم
бинем чихал расидаи хушру. Бисёриҳо рецепти ҳамин булочкаҳо мепурсанд ки апан ил фар чихал хамираш чӣ ҳаст чихала набинед чанқад аҷоиб буд мулоими хушрушдаги аста. Ман ҳамин чизҳои оддӣ гӯям ҳамин вайда шир ҳамқа вайда хамирда ман шир андохтам. Рост дигам намедонам ки чанқа буд ҳамин чанқа буд ҳамаша андохтам. Шир 100 грамм щедрая лето 2 дона тухм разрыхлитель дрожь шакар 1 қошук крахмали кукурузный тамом. Ман хевай кардам шо мондам шо ҳозир мехоҳам кругли карда даруни манин вайда формада типа пирог барин кунум хе пазм ша хе отдельно просто кругли мекунум шаи болошда иқа маку дарунашда қамавиз ҳам хали чиза мехоҳам андозам шаю баъд ҳамин даранги хе пирог барин кунум мондам ша кани бинем чӣ хел мешавад чубақа хира камера азиз манам хел ман формада булочкоя кулаку карда монда ва камтар мондам шуна ки дам гиранд бо хушрӯагон ҳа яхел шудан ва оз тафтонда мемонем шуна мебинем кани чӣ хел мешавад болошда макчо шидам дарунашда бошам хе мавиз омехта кардам дӯстони азиз анам хел шуд ба фикри ман наздики бад мондам шуна ё ки чӣ хел ман инҷо хушрӯшдаги астам аҷоиб буд лиҷушаи нав гирифтам ва ино манам анами қак будан гӯем майдаҳак будан майдача карда будам шуна бочқа расидан бо вақте ки духовкада мондам шуна бояд бура дам кардан хунук шаванд бо ҳатман дарунаша нишон хай дарунаши чӣ надораю чӣ хел мулоимиш чӣ хела нишон метиҳам намехоз ман ино шавай кунам дигариёшам монам духовка мана дӯстони азиз дуюм партияш набинед даруни вайда плавать кардистай инош иқа хушрӯ дам накарданд барои он ки свето мурдан бо баъди чанқаш богашта баъд омадан бо сирха кашидан барои ҳамин хел аҳвол шудан гӯем хел хушрӯ дами вай накардан хай асос пухта бошан шуд мехоҳам якум бор попробуйте инҷа уборка давом додистам полнисти болоша шудам посудаҳои ҳамаша ҷобаҷо кардам порядок кардам ҳамаша лишниёша гӯем ҳамаша болода мондам барои он ки бисёр вақт ман мегирифтум мемондум ва ҳаминҷода монда уже пур шуда буданд инҷоҳо хел полнисти тоза шуданд хеле ки мебинед ялақас гардистанд ва ё шкафҳо ва кози ман ҳамин ҳарси ҳамина мешум тамом ино хай даруношон иқавай не амин дарошон мешум тамом баъд люстраи ҳатман шудан дар корай тамом баъд ҳамин кати ба як бор дига полнисти ҳама шкафҳоя трезашуя кати лата кати мешум ки то ки ҳамин хел мағзобаш латаи тоза кати тоза кардаги астам худ мегӯи хеле доғ ранги треза барин чӣ хел вай развод намонад ифта барои ҳамин трезашуя кати мешум ки то ки ялақас кунам ин холодильника бинед дӯстони азиз ман вай рӯз симак не губка кати ҷои жесткиш ҳастку ҷои ҳаминҷаш кати инҷоҳоша шуштум набинед камтар харошидагӣ барин шудаги аста ҳайф кардам холодильника гӯем ба бӯи тозагӣ ин болоҳош иқа не болош ҳамха губка кати шакидум вай фери кати шуштум ки то ки хел руғаниёш ҳамхалиёш тоза шаванд ва инҷоҳош дар назарам чишмчихаи чиркин тофтак ва губкая пушташ ҳастку ҷои камтар хеле сахтаракаш ҳам сахтарак кати шакидум бидум пагаш бидум хеле аҳвол шудай анамихе мана дӯстони азиз люстрае гирифтем ман ошхонаи полнисти порядокам ман инҷода ваёша гирифтум бинен чӣ хел ҳастанд болоҳош гӯем пури чанг шудаги ҳастанд маълумтар ози ҳамаша тоза дӯстони азиз идеальни чистота анамихел ман ҳама ҷоя тоза кардам люстраҳои мана кухня шуштум
зинда буд азилит пошидим шуна болошам хел равғанид ҳамаш тоза хушуш дакуем эҳтиёт шавен ки агар ки ашмо краска дошта боша краскаша мехезона ман асобақа бисёр нигоҳ надоштам ша ман ҳамин чор шидаму сразу шиштим тоза кардам шуна уқа равғанини бисёри ваям набудак ино ини коридор ки ино дарам хе фери катиштум шуна яла қаскадистан ана михал дӯстони азиз аз ҳама гӯям душвор ҳамин кухни буд барои ман ки ман як моҳ гуфтам ки имрӯз мешум пагом мешум гуфта ман гирем порядок бо хела порядок мебарад тамом дӯстони азиз ҳамин кати влога ба охир расонем ростика ман намедонам ки чӣ қадар сёмка кардаги ҳастам чӣ сёмка кардаги ҳастам тамом дӯстони азиз хайр дар паноҳи худо бошен ҳамеша худатона эҳтиёт кунен чихеле ки мебинен соат уже 10 кам 7 лекин берунам хеле рӯшани хушрӯ пага меҳмонӣ рафтан дар кор пеша очамшон рафтан дар кор очам кати каса меҳмонӣ мере мебинем хайр шава сёмка мекунам ва мехостам ки бо хонаи очамшон рафта як уборкача кунам мебинам агар ки тонум меистам мекунам агар натонум бо хай ягон рӯзи дига пагаша ёки пагаи дигаша рафтам мекунем ана мехел дӯстони азиз